Jadi persilakan Cik Saleh take over. Terima kasih. Terima kasih Puan Liz. Assalamualaikum kepada semua yang hadir. Just sikit perkenalan lah mengenai diri saya sendiri dulu sebelum saya mula. Saya Salihuddin Muhammad Razali. Saya sekarang ini bekerja di Salihin Consulting Group. Sebelum ini saya pernah bekerja di investment banking lah dalam bahagian IPO dan juga pernah kerja di bursa selama 5 tahun di bahagian IPO marketing. Dan sekarang saya bersama Salihin dan sesi hari ini lebih kepada sesi sharing lah, lebih kepada memberi sedikit penerangan dan kefahaman mengenai bursa saham ataupun IPO lah, senang cerita. Sebenarnya IPO ni bukan suatu benda yang senang untuk dibuat. Memang susah, makan masa dan juga perlu keluar duit jugalah. Bukan benda yang enteng lah, senang cerita. Dan memerlukan komitmen yang agak penuh lah daripada management atau owner company itu sendiri sebenarnya. Macam-macam alasan lah orang pergi nak IPO ni. Ada yang nak kaya, ada yang nak cari duit untuk expand business, macam-macam lah. Dan hari ini kita nak sharing sikit mengenai IPO ni ataupun macam mana nak pergi ke bursa saham untuk list company di sana. Dalam some background sikit mengenai IPO tahun lepas. Tahun lepas kita ada 30 IPO. Agak banyak lah compare pada tahun-tahun sebelum itu, dan ada 12 kami listed dekat lead market, 11 kami dalam ACE dan 7 dalam main. Dekat bursa ni ada 3 market lah, ada lead, ACE dengan main. Main untuk yang paling besar lah. Dan tahun lepas juga yang company yang paling performing sekali masa IPO ni adalah Pekat Group Berhad. Pekat Group ni buat solar installation semua tu. So memang investor sekarang ni tengah memang carilah company yang buat solar ataupun green energy, renewable energy semua ni. So kalau ada company yang terlibat dalam bisnes itu ataupun berkaitan dengan bisnes solar ni, memang tengah on lah sekarang ni, memang demand banyak lah. Dan juga tahun lepas kita ada listing yang paling besar iaitu CITOS. Dia orang dapat raise 1.21 billion cash dia orang dapat. So bukan semua pada kami lah, ada yang dapat kepada shareholder jugalah. Itu tahun lepas. Tahun ni ni yang tahun lepas punya listing. Ada, kalau kita tengok dengan belah kanan sekali tu, first day closing price compare dengan listing price dia, memang kebanyakan company hampir 90% lah yang listing tahun lepas, semua share price dia positif, bukan tak jatuh lah. Tapi ada juga company yang certain companies yang share price dia below IPO price. Contohnya macam ni okey. Macam IGB REIT, IGB Commercial Real Estate Investment Berhad. Sebab ni kalau perasan dia IPO price dia harga RM1, tapi masa IPO lepas closing hari tu jatuh ke 70%. Ada sebab-sebab ni lah. Sebab ni satunya IGB Commercial REIT ni dia buat owner kepada Mid Valley. So masa tu zaman-zaman COVID jadi banyak MCO semua, pandemik, jadi orang tak boleh pergi spend money dekat mall. So dari investor punya perception, memang company ni agak susah lah, sebab kalau orang tak spend money kat mall tak ada tenant tak boleh bayar rental tak ada income pada IGB. So sebab tu share price kurang lah sikit, jatuh lah sikit. Ada kami yang jatuh ialah yang last kali tu Swift Haulage. Swift Haulage ni buat logistik lah, yang macam container, truck semua tu, warehousing semualah. Share price tu kan drop sikit lah. Tapi kalau yang sebelum itu ada Aurelius Technology ni, harga dia memang meningkat naik. Masa listing IPO 1.36, tapi closing pada hari itu RM1.70. Sekarang tak silap saya RM2 lebih. So kita tengok inilah sentimen investor lah macam ni. Sekarang ni sentimen ni macam demand untuk solar company, untuk teknologi company. Kalau property tu agak kurang sikit lah. Ini snapshot valuation of recent IPO, maksudnya valuation into price earning multiple lah untuk satu sektor tertentu. Kalau tengok sekali, teknologi yang paling tinggi sekali. So kalau valuation dekat teknologi yang paling tinggi, healthcare pun quite strong dengan consumer, dan last sekali on construction dengan industrial product lah. So kalau ada kami yang terlibat dalam satu sektor ini, memang demand dia ada. Property ni agak slow sikit sebab mungkin orang susah dapat loan untuk beli property.
tahun ini, tahun 2022, apa yang kita expect lah. Memang kita expect lebih banyak IPO juga. Kalau kita tengok dekat SC punya website untuk bahagian exposure draft untuk prospectus, ada dekat 30 lebih company yang tengah tunggu queue nak pergi listing, nak dapatkan clearance daripada approval daripada SC untuk prospectus diorang. So kita expect tahun ni corporate exercise masih kuat lagi lah, masih demand ni masih very strong. Dan juga sebab government pun dah mention dia akan open, tak ada lockdown lagi dah, dan banyak bisnes dah start buka balik. So kita akan expect banyak bisnes perlukan duit untuk expand, untuk capture new market dan juga sustain punya bisnes lah. So kita expect tahun ni lebih menarik daripada tahun lepas. Dan kalau kau tengok belakangan tu, agenda yang sekarang investor tengah hot sekarang lah adalah ESG atau sustainability. So environment, sustainability, governance, semua ni memang high demand sekarang ni. Kalau ada kami-kami yang terlibat dalam ESG ni, memang tengah investor yang institution lah, lebih kepada institution yang lebih berminat untuk membeli share di orang ni. Dan fokus pada sektor tertentu seperti teknologi, green atau clean energy, consumer product dan healthcare memang still in demand. Dan tahun ini juga kita dah ada 2 listing, Seng Heng dan Coraza. Again, kalau kita tengok Seng Heng, masa listing tu harga closing price dia below IPO price. Sebab apa? Sebab dia ni Seng Heng ni traditional business lah, jual elektronik semua ni, dan dia juga tengah embark into online business. Tapi based on people investor review, dia orang macam tak nampak sangat macam future in terms of dia punya online business. Jadi demand tu dari institution tu kurang sikit lah. Untuk Coraza ni dia interesting. Dia ni terlibat dalam bisnes aerospace. So teknologi dan aerospace lah. Jadi dia buat banyak equipment untuk buat kapal terbang dan perkara yang related dengan tu. So demand tu banyak. So share price dia again compare dengan Seng Heng meningkat lah. Yang ada 2 lagi yang akan datang ni, Farm Fresh dengan Siap Holdings lah. Siap ni dalam property, Farm Fresh ni kita tahulah kita yang buat susu tu lah. So demand pun quite strong for that. Dalam IPO ni yang paling penting sekali timing. So bila nak pergi timing, bila nak pergi IPO. So kalau kita tengok Seng Heng, Coraza, Farm Fresh, Siap semua ni, dia orang dah plan dah bila nak target IPO diorang. So in terms of kita nak kena tengok demand investor, apa dia investor nak. Bila yang masa sesuai kita nak launch kita punya IPO. Preparation tu satu hal lah, nak launch tu satu hal juga. Dan kita juga kena tahu, kena faham dan plan betul-betul risiko tiba-tiba stock market jatuh. So kena be prepared for that. Dan kita kena tengok in terms of balancing, in terms of funding requirement dengan market sentiment. Kalau sentiment dia tak berapa memerasakan, mungkin kita reduce the amount lah. Macam tu lah. Dan juga kenapa listing? Kenapa kita nak pergi listing? Apa menarik sangat listing ni? Salah satu sebabnya ialah untuk raise capital, untuk growth, untuk expand company. Dan IPO ni dia ada 3 stage yang utama lah. Sebelum IPO, semasa IPO dan selepas IPO. Dan 3 stage ni, 3 tahap ni pun kita boleh raise funding. Selalunya before IPO ni kita boleh raise funding daripada private equity lah, daripada investor tertentu yang invest sebelum IPO. Dan masa IPO of course lah, kita nampak macam IPO yang lain pun investor akan beli. Dan selepas IPO ni lagi banyak funding kita boleh raise. So itulah salah satu sebab ni kami nak pergi, sangat nak pergi listing ni. Sebab dia ada peluang untuk raise funding dengan senang. Dan juga point yang keduanya, unlocking value. Kalau kita compare Sdn Bhd dengan Berhad, kami yang Sdn Bhd ni value dia apa yang kita ada dalam kita punya accounts lah. Kita buat, kita tengok dia punya net tangible asset NTA, that's the value. Tapi untuk listed company, value dia lain. Sebab value dia is apa yang investor perceive value kat company tu. So in terms of unlocking value, kalau kita pergi listing, kalau sekarang kita kan value kita kami mungkin 20 juta katakan. Tapi listing kami yang sama 20 juta tu mungkin value dia 200 juta masa IPO. So di unlock value daripada 20 become 200 juta. So 180 juta difference tu is the value, new value being created because investor rasa you value lebih daripada 20. I value certain amount. So that value yang 180 tu is not taxable. It's capital appreciation, memang tak kena tax. So it's a value creation lah. So itu salah satu sebab nak pergi IPO. Dan nombor ketiganya sebab governance dan transparency. Senang cerita pergi IPO ni kita nak beli investor punya kepercayaan.
So sebab itu kita ada prospectus tu. Sebab kita letak information kita dalam prospectus. Prospectus kena review by authorities. Dia akan tengok semua betul dah, information dah confirm betul, verify, baru kita boleh issue. Jadi investor akan beli saham kita atas kepercayaan dia apa yang kita letak dalam prospectus tu. So in terms of governance, transparency, it is definitely, kalau kami yang berhad yang listed, lebih tinggi daripada unlisted. Sebab itu investor willing to give you a higher valuation sebab you ada governance, ada transparency. Tapi memanglah perlukan banyak preparation untuk dapatkan benda tu. Dan nombor keempatnya, lebih senang untuk access fundraising in terms of debt and equity. So lepas IPO, kita boleh raise more funding melalui either right issue new shares, placement, atau issue warrant ke apa ke. Dan juga kita boleh tap into debt capital market. Kita boleh buat bond, kita boleh buat sukuk, dan ada instrumen lain, ETF, semua ada. So in terms of fundraising, untuk kami yang dah listed lebih banyak, lebih meluas lah. Dan kita boleh tengok juga kat overseas investor juga. So peluang untuk dapatkan lebih banyak cash untuk company adalah lebih baik kalau kita listed. Dan juga of course kita nak realize investment lah. Ini related dengan point yang earlier tadi tu. Kalau kita sekarang company kita value 20 juta, dah listed company kita mungkin value 200 million. So kita dah realize kita punya valuation. Kalau kita ada pegang share 10% dalam company yang 20 juta, mungkin baru 2 juta ringgit. Tapi kalau kita pegang 10% dalam listed company yang 200 juta, then that's already 20 million. So kita can realize kita punya share lah daripada kita pegang sendiri. Kalau kita share dengan orang sikit tapi value-nya lebih besar. Itu adalah potensi yang kita boleh dapat daripada IPO lah. Dan juga of course profiling, branding, corporate image semua ni lebih baik compared to listed daripada unlisted lah. Sebab bila listed ni orang dah kenal dan juga orang lebih percaya. Jadi branding, profiling adalah lebih baik. Dan kalau kita nak pergi overseas pun lebih senang orang nak access kita sebab kita dah listed, information kita semua dah available kepada public. So orang boleh tengok kita punya website, boleh tengok SC punya website, Bursa punya website untuk dapatkan information mengenai company kita. So itu profiling lebih baik lah untuk listed company. Dan juga kita boleh guna share ni, untuk share kita ni untuk kita retain staff. So kita boleh bagi macam ESOS ataupun insentif kepada staff. Kalau dia perform dapat certain KPI, okay, kita allocate certain amount of shares kepada orang. Of course this is allocation ni kena tax lah, memang sebab itu sebagai compensation kepada staff, so staff akan kena tax on that. Tapi in terms of value, kita boleh tekan kata kalau satu perform kita bagi dia 100,000 share. Tapi that 100,000 share kita boleh buat maybe 20% untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi kita boleh retain staff untuk at least 5 tahun. Dan kita juga boleh gunakan share itu sebagai untuk dapatkan new talent. Kalau ada staff baru nak join, kita memang nak dapatkan satu expertise daripada overseas ke mana ke local ke, kita boleh bagi insentif, kata okay, kalau you join saya bagi X amount of shares for a number of period of time. So you can use guna share ni sebagai untuk dapatkan staff baru yang lebih baik ataupun to retain good staff lah. So you can guna that as a tool. Dan juga untuk listed company, kalau dia orang nak buat merger acquisition, nak beli asset atau nak beli company lain ke, dia orang tak payah raise funding daripada bank. Dia boleh guna share dia orang sendiri sebagai pembayaran untuk membeli aset ataupun syarikat lain. So sebab dia punya share tu dah ada value. Bukan lagi macam Siang Berhad, kalau kita offer kita punya share kepada orang, kita nak beli orang lain, kita nak beli offer share kita tak laku sebab orang tak nak beli, sebab share kita tak boleh nak jual. Siapa nak beli? Tapi untuk listed company, sebab share dia dah tradable dan ada value, kalau kita nak acquire asset ataupun company lain ataupun business lain, kita boleh issue kita punya share as a consideration. Maksudnya kita bayar guna kita punya share instead of cash lah. So cash flow kita taklah mengganggu kita punya cash flow. Itu salah satu kebaikan kenapa kami pergi IPO. Dan of course greater liquidity of shares lah. Share kita ni dah tradable, dah boleh jual beli, senang nak jual beli. So that one create value. Tapi untuk pergi IPO ni bukan senang. Macam saya cakap tadi lah, a few tips yang kita nak cakap, kita kena buat homework, kita kena belajar, kena tanya orang, sembang dengan orang. Macam ni kita have to talk to right people, to the professional macam kita orang di Salhin, kita provide that service. Kita akan tolong company prepare untuk IPO. Dan banyaklah kita nak kena buat. Bukan sekat di saat hari ni nak pergi, esok dah siap, tak ada, makan masa. So kena discuss dengan orang, discuss dengan stakeholder. Maksudnya stakeholder ni bukan kita aja, kita kena discuss dengan kita punya staff, kita punya management, mungkin shareholder yang lain, kena discuss dengan semua pemegang saham lah, agar kena agree lah. Kalau nak pergi IPO ni semua kena agree. Dan kita kena plan ahead.
IPO ni selalunya nak makan masa, bukannya hari ni decide esok dah siap. Mungkin makan setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun atau mungkin lebih juga, depending lah. So kena plan ahead, kena plan betul-betul, get the right people on board. Kalau tak ada orang, kena cari orang yang lebih caliber ataupun cari accountant kalau nak tolong. Kita kena ada team yang bagus lah, sebab memang masa nak pergi listing tu banyak kerja. Dah lepas listing pun lagi banyak kerja, banyak reporting, banyak governance issue kena manage. So kena ada very good team to prepare for the IPO lah. Yang paling penting sekali, kena ada business plan. Dia tak boleh, kami ni kita tak ada, sebab investor ni dia beli share kita untuk future of the business, bukan yang historical. Historical tu nak tengok sebab nak tengok kita sama ada kita capable ataupun tidak, bagus ke tidak. Tapi investor beli share kita untuk future punya business. So kita kena ada plan, kita nak raise funding katakan 20 juta, 30 juta, 100 juta katakan, untuk buat apa? Investor nak tahu tu. So kita kena ada business plan yang boleh dipercayai, ataupun investor tengok tu dia pun ni bagus, saya suka, saya nak share ni. Bagi investor, saya letak duit saya RM1, saya nak duit saya jadi RM5 dalam masa X tahun lah. So dia nak tengok kita punya plan. Apa kita punya plan? Pergi IPO ni bukan pergi kosong je lah, kena ada betul-betul planning, kena ada business plan, dapat duit nak buat apa. Semua tu kena discuss upfront. In terms of authority, dekat Malaysia ni ada 2 major authorities, SC dan juga Bursa Saham. SC ni kalau nak pergi listing dekat main market, main board tu lah, dia orang yang jaga. Dan juga untuk prospectus untuk main market, dia orang juga jaga. Dan juga SC ni adalah authority kepada bursa. Bursa kena report kepada SC. Dan kalau untuk listing di ACE ataupun lead markets, memang itu authority dia adalah bursa, dan prospectus juga declarekan oleh bursa juga. Dan bursa juga tengok in terms of secondary offering ataupun ada listing proposal yang untuk listed company lah. Right, issue convertible, business share, issue of new shares, kan semua placement ada bursa lah. Dan depending untuk sektor-sektor bisnes ni, dia ada ada authority yang lain lah, seperti MITI. Kalau kami ni terlibat dalam manufacturing, maybe dia kena dapat consent dari MITI. Kalau macam dalam oil and gas, mungkin dia kena dapat approval daripada Petronas juga. Kalau ada vendor-vendor Petronas atau vendor-vendor TNB, dia kena dapatkan daripada ni lah, daripada TNB atau Petronas. Dan juga serta kami memang kena dapat approval daripada Kementerian Dalam Negeri, depending apa yang dia buat. Ada satu company yang saya pernah jumpa sebelum ni, dia buat telefon, tapi bukan telefon yang biasa. Telefon ni yang very high end, dan tak boleh hack. Memang untuk security lah. So company ni pun ada plan nak pergi IPO, tapi tak dapat approval daripada KDN lah, sebab terlalu sensitif. Benda tu sebab involve security, keselamatan negara. So company ni tak boleh. So kena dapat tengok lah. Kalau setengah company ni memang terlibat dengan, kena dapat approval daripada kerajaan negeri, mungkin juga perlu, sebab kerana ni dia bagi lesen. Kalau sedang kami yang macam contohnya macam QSR lah, dia ada owner kepada KFC, dia nak pergi listing yang QSR tu, dia kena dapatkan daripada Yum Holdings untuk listing, sebab owner nama KFC tu adalah daripada Yum Holdings, so dia kena dapat approval daripada orang juga. So depending on sector, depending on company, apa yang industri dia involved, ada selain pada SC dan bursa, ada juga authority lain yang dapatkan approval lah. In terms of ekosistem fundraising dekat Malaysia ni, kalau kita tengok dekat yang belah kiri tu ada chart tu, yang paling bawah sekali yang kita dapatkan duit daripada duit setinggi lah, daripada family, daripada kawan-kawan. So kita start business. Dan lepas besar sikit, kita go to the banks lah, kita pilih ada bank loan, ada trading facilities, bank overdraft, HP, leasing, semua daripada bank. Dan tinggi sikit dah lepas bank ni, habislah kita nak buat mana lagi. Kita ada another level, still masih unlisted lagi. Kita boleh approach kepada certain investor macam private equity, venture cap. Kita boleh expand in terms of crowdfunding, macam equity crowdfunding. Ada satu klien yang dia ada projek besar, dia dapatkan funding daripada ECF. So instead of pergi listing, sebab dia mungkin dia belum ready untuk listing lagi, dia pergi ECF dulu, equity crowdfunding dulu, dapatkan funding dari investor, dah bigger, dah besar sikit, baru dia pergi IPO lah. So last kali yang kita ada is listed market. Kita ada kat Malaysia ni ada 3 lah yang mainnya. Ada main market, ACE dengan LEAP lah. So these are the 3 major market dekat atau board lah yang dekat bursa yang kita boleh listing.
So dan of course ada debt market lah. Sebab kami yang dah listed ni lagi senang untuk dapatkan, katakan nak issue bond suku lah kalau compared to unlisted. So depending on the size of the company, certain company memang sesuai untuk pergi crowdfunding tu, pergi crowdfunding dulu. Kalau dah sesuai, dah besar, dah cukup kriteria dah, mungkin boleh pergi listing lah dekat list atau main lah. Of course depending, kita kena review dulu, kena tengok dulu, kena assess dulu. Each company bukan sama, bukan jadi. So depending on companies lah dan juga dia punya business. In terms of requirement, these are the snapshot of requirement untuk main, ACE dengan lead dekat Malaysia ni. Untuk ACE dengan main kena issue prospectus. Dan untuk lead market tak payah prospectus, cuma info memo dah cukup. Dan juga untuk ACE market, selepas listing dia kena ada 3 tahun lagi dia kena employ advisor tu kena become a sponsor untuk for the next 3 years juga. Sama untuk lead market. Untuk main market tak perlu. In term of admission criteria, ada untuk main market ni ada 3 cara nak listing kat main market. Profit track record, market cap atau infrastructure company. Kalau profit track record ni, kalau kami yang at least minimum kena dapatkan 6 juta ringgit profit after tax, selepas tax, net profit. Dan juga 20 juta 3, 4 atau 5 tahun kumulatif lah, baru boleh pergi untuk track record. Kalau dia kata tak ada track record, macam contohnya macam EcoWorld dia listing dia tak ada track record, dia go under point number 2, market capitalization. So masa IPO dia market cap dia, valuation dia lebih daripada 1 bilion lah. So itu dibenarkan walaupun tak ada track record. Dan nombor 3 tu cara infrastructure kami. Ini lebih kepada sesuai pada macam PLUS, macam power plant, TNB power plant. Yang ni untuk infrastructure lah yang besar-besar tu, power plant, hydro plant, benda-benda macam ni lah yang ada concession 15 tahun, valuation at least 500 million valuation of concession, boleh pergi under infrastructure company. Itu untuk main market. Untuk ACE market ni sebenarnya tak ada track record requirement. Kami yang loss maximum boleh pergi kalau based on requirement lah. Tapi based on practice, selalunya authority akan minta kami at least to show some profitability about 4 or 5 million after tax profits lah. Untuk lead market, similarly tak ada track record requirement, tetapi based on practice lah, selalunya kalau tengok semua kami yang pergi lead ni pun at least ada 1 million profit. So kenapa? Sebab investor dekat Malaysia ni, kalau kita tengok kami yang tak ada profit ni, dia orang takut nak beli saham. So nak dapat approval satu hal lah, nak dapat investor pun satu hal lagi. So kalau nak pergi ACE, minimum at least 4 or 5 million profit boleh consider. Kalau untuk lead at least 1 million. Dan untuk main market ni ada 3 cara nak pergi listing. Ada profit 6 juta ataupun market cap at least requirement ni 500 million, but based on practice selalunya 1B. Dan juga untuk bawa infrastructure lah, ini untuk selected company, bukan semua orang. Dan another requirement is a moratorium. Maksudnya kalau owner kami tu lepas listing dia tak boleh jual dia punya share. Untuk main market ada untuk 6 bulan saja, untuk ACE market 3 tahun dan untuk lead market 4 tahun. Kenapa ada moratorium ni? Sebenarnya moratorium ni untuk sebab kita tak naklah owner tu tiba-tiba dah listing, dia jual semua dia punya share, dia buat duit, dia lari. Dan siapa nak manage company tu? Sebab tu kan ada moratorium lah 3 tahun dan 4 tahun untuk ACE dengan lead. Dan kalau untuk ACE ni, kalau dia dah kalau kemana kami yang pergi listing dekat ACE ni, dia dah boleh masuk main market tapi dia tak nak, dia nak bagi ACE juga. So kalau dia dah boleh meet main market main requirement tapi dia masuk ACE, dia punya moratorium pun bukan 3 tahun tapi cuma 6 bulan juga, follow yang main market. In term of public spread ni maksudnya percentage yang share kita kena jual kepada orang luar lah, orang lain lah, investor. Untuk main dengan ACE ni kena at least 25% dan untuk lead ni 10%. So in terms of number of shareholders lah, untuk main market dia kena ada upon IPO, masa IPO tu ada 1,000 shareholder, dan juga untuk ACE 200, dan lead ni tak kisah, mungkin 4 orang pun dah pergi listing, dah boleh. Cuma kurangnya lead ni sebab dia punya share tu tak liquid sangat sebab investor dia tak banyak. Jadi kurang trading lah, jadi share price dia tak bergerak. Ini yang kita mention tadi lah, yang kalau tengok entry mode, main market ada 3, profit, market cap dengan infrastructure project lah. Dan paling penting sekali is positive cash flow.
This requirement walaupun untuk main market saja, tapi actually applicable untuk ACE dengan lead juga. So authorities akan tengok whether sama ada cash flow diorang ni positif atau negatif. Kalau negatif cash flow memang tak dapat approval lah, kena have positive cash flow. Dan juga profit test ni tak ada accumulated profit losses lah during the period. Untuk ACE market kena demonstrate potential, no track record requirement, tapi based on practice about 4 or 6 million baru boleh pergi. Similarly to lead market lah, is 1 million requirement dia. Tapi lead market ni only open to selected investor, bukan semua orang boleh beli. Those yang under deemed as a sophisticated investor, bawah schedule 6 dan 7 CMSA baru boleh beli share dalam lead market lah, bukan semua orang. In term of process dia, untuk main dengan ACE ni lebih kurang sama. Start your point advisor ni maksudnya investment bank lah. Tapi kami dekat Salihin ni kita provide service before you appoint advisor pun. So before tu lagi kita dah masuk, kita tolong you all prepare. So sebabnya kalau you tak prepare early, banyak isu nanti. Masa you appoint advisor memang kena delay sebab isu tak settle. So kerja kita orang dekat Salihin, kita akan tolong you all. We go in, we help you to structure the company balik, plan betul-betul, get the right people on board, and then get the advisor semua, kita plan, baru kita appoint advisor later lah. Selalunya at the point of kita appoint advisor tu, sampai listing untuk main dengan ACE ni dalam masa 9 bulan hingga setahun atau mungkin lebih sikit lah. Untuk lead ni dalam 6 to 9 bulan lah. At the point appoint advisor sampai listing. Tapi apa yang Salihin provide sekarang ni, kita provide before appoint advisor lagi. So kita start the process early, kita plan early. Sebab yang paling penting dalam IPO ni, yang based on saya punya experience lah, planning tu tak ada. Sedangkan kali ni dia decide esok nak cepat-cepat je, tapi banyak benda tak settle. Bila dah submit dekat authority, bila authority review, authority dapat tahu lebih banyak isu, then lagi banyak problem. Because kalau authority dah start banyak soalan, banyak case-case yang kita pernah jumpa, yang authority ask the company to retract balik or withdraw the application sebab banyak sangat problem, tak settle. So daripada kita menghadapi masalah benda macam tu, baik kita settle upfront. So tugas kita kat Salihin ni lebih pada nak menolong company prepare untuk dia punya IPO punya session nantilah, bila kita appoint advisor, benda dah senang. Kalau kita ada banyak isu, advisor pun tak nak ambil, macam investment bank semua tak nak ambil sebab tak settle isu. Sebab nanti terlalu banyak benda nak buat lah. Ini ada a few thing yang kita kena consider, yang penting untuk pergi listing. Kena ada core business yang kita boleh nampak. Tak boleh cacah marba lah. Kalau kami tu ada rojak lah tu, ada macam-macam. Ada buat cafe, ada buat manufacturing, ada buat teknologi, IT. Rojak nak pergi listing tak boleh. So kita kena ada satu business yang core, yang katakan kita buat property development. So ada property development, mungkinlah ada construction company bawah tu semua, tak apalah, boleh lah, relevant. Jangan tiba-tiba ada buat F&B pula dalam tu, dan dah rojak, tak boleh. So kena ada satu business yang core untuk pergi IPO. Nombor duanya, management kena bagus. So basically kena ada a very strong management, especially untuk finance team. Sebab kalau dah listing nanti, reporting tu dah kerap. Every quarter kena buat announcement. Kena bagi tahu financial situation kami tu. So nak kena ada very good team lah, yang boleh close account cepat-cepat, yang boleh report, yang boleh kalau ada amendment kena buat tukar-tukar yang cepat. So kena very good management team in terms of finance lah, dan juga something to manage the company. Financial position kena healthy. So positive cash flow, kena working capital kena strong lah. Business prospect kena ada. Tak boleh je kalau kami tak ada prospek, memang walaupun kita bisnes tu bagus tapi tak ada prospek, memang susah nak dapat approval. Dan kena comply lah, banyak compliance punya isu, commitment. So kami kena commit untuk comply dengan all the requirement. Memang kalau untuk pergi IPO ni memang banyaklah requirement untuk compliance. Sistem kena ada, internal control kena ada, internal audit kena ada, macam-macam lah kena ada. So memang semua ni bukan murah dan kena bayar. Dan kena prepare upfront. Tapi tak kisahlah sebab dah listed, memang kami tu memang ada funding lah, not a problem. Dan director juga kena be a responsible director. Sekarang ni tugas-tugas director lebih mencabar. So sekarang ni ada requirement untuk kena ada women director, kena yang gender tak boleh bias, dan macam-macam lah, kena ada 1/3 of the board kena be independent. So kena appoint new directors on board. Kita have to manage that part.
kena ada risk management, corporate governance kena very strong, very good, tak boleh ada conflict of interest, public interest pun tak boleh. Yang tiga ni, corporate governance, no conflict of interest, does not undermine public interest. These are the key non-qualitative requirement yang kena meet untuk pergi IPO. Maksudnya governance ni macam contohnya governance licenses tak renew ke apa, tak boleh, kena renew benda tu, kena dapatkan up to date. Kalau kan company tu ada isu in terms of director ada problem, ada court cases, kena settle court cases tu, ataupun kena charge by CBT ke, criminal breach of trust pun tak boleh, kena settle. Kalau macam ada director yang tak bayar income tax atau kami tak bayar income tax pun tak lepas, so kena settle income tax, semua kena upfront. Conflict of interest ni contohnya macam kalau owner kami tu ada business untuk pergi IPO, katakan dia buat cafe lah, dan wife dia juga ada buat cafe juga, so dia kena tak boleh list salah satu, dia kena pilih dua-dua ataupun jual salah satu. Maksudnya nanti kalau dah listed nanti tiba-tiba dapat kontrak besar, nak bagi ke mana? Kepada listed kami ataupun yang sedia berhad. So ada konflik, tak boleh. So kena settle benda tu, kalau sama dia merge business tu sekali ataupun dijual ataupun let go satu lah. So tak boleh ada benda-benda macam tu lah. Dan public interest ni maksudnya standard lah, kalau jual company yang jual senjata, jual benda-benda haram memang tak lepas lah. So as long as public interest is protected, insyaAllah boleh. Dan belakang ni dah mention earlier, disclosure, the last one tu. This is key dalam PIPO ni, memang macam-macam kena disclose, daripada profile director, daripada profile management, pasal company, in terms of customer company, macam-macam semua ni, financial semua ni kena disclose. Sampaikan kalau orang ada competitor boleh tengok, dia baca kita punya prospectus, dia tahu kita punya margin semua macam mana. So to the extent kita kena disclose. So banyak disclosure requirement lah. So you have to be aware lah, kira-kira nak pergi IPO ni bukan kita tak boleh sorok-sorok, kena disclose, kena maksudnya kena cerita semua benda kat semua orang. Sebab tu baru orang boleh percaya kita, baru orang sanggup nak beli kita punya share lah, nak cerita. Ini adalah common issue yang kita selalu face masa buat IPO lah. Governance issue lah, conflict of interest, RPT, so kena settle up front. RPT ni tak salah as long as is arm's length lah, maksudnya bukanlah berat sebelah. Macam contohnya kita ada company, kita ada manufacturing company lah, buat manufacturing, kita ada, so another company yang buat macam provide services to the company, macam provide printing service. Kita punya company juga, kita ada manufacturing dan ada printing service. So printing service ni provide service kepada listed company ni. So tak boleh lah kita, benda tu boleh, tapi as long as the transaction tu at arm's length, market rate, dibenarkan lah, dan kita kena dapat approval daripada shareholder. Kalau memang berat sebelah, kita macam seolah-olah kita nak dapatkan keluarkan duit daripada listed company tu, itu tak boleh. Itu not allowed lah. Kena ada license yang valid, semua kena up to date. Kalau dah tahu license nak tamat, kena cepat-cepat dapatkan renewal. Benda kena prepare upfront. Kalau kadang-kadang masanya yang berat ni, banyak kita ada arrangement yang dengan supplier, customer, dengan shareholder yang tak bertulis. Kita verbal agreement. So nak pergi IPO ni, sebaik-baiknya kita kena dapatkan proper agreement, put that in writing. So kita kena ada lawyer nak tolong kita prepare all this agreement lah. Dan kita sebaik-baiknya kita ada shareholder agreement, among shareholder, tak nak nanti bila dah listing nanti duit dah banyak, semua orang dah rabun mata, sabuk gaduh. Tak ada. Lebih baik kita adakan agreement upfront lah. Dan juga satu poin paling penting ni, auditor untuk listed company, bukan semua audit kami yang boleh jadi auditor untuk listed company. Cuma auditor yang dalam list audit oversight board saja dibenarkan menjadi auditor untuk listed company. So Salihin juga adalah auditor yang dalam AOB ni lah, yang boleh jadi auditor untuk listed company. Dan another point is on the accounts. Listed company ni dia punya account lain sikit. Dia punya reporting standard higher, much more disclosure. So kalau kami ni yang berat ni, dia punya reporting ni kena tukar lah. So dia account cuma standard dia kena tukar daripada MPERS, Malaysian Private Equity Reporting, kepada Malaysia Financial Reporting Standard lah. So kena tukar benda tu.
So ini kerja banyak je nak buat before the IPO tu. Dan another point is on the business plan lah. So kena ada business plan yang boleh dipakai lah, bukan main hantam je sembrono, tak boleh. So kena ada realistic business plan. Dan ada isu sekarang ni paling hot sekarang ni, antara isu yang hot ni adalah trade debtors lah. Trade debtors ni banyak kes yang kita tengok macam recently fixtures apa ni yang dia create debtors out of thin air, macam kes macam Transmile, macam baru ni macam Serba Dynamic lah. So dia ada debtors tapi bila kita check debtors tak wujud. So benda tu ada isu lah. So memang dia tak boleh collect lah business tu, dia punya amount owing tu, dah kena ada positive cash flow lah. So kita advise kalau kami nak pergi listing, clean up ataupun betulkan kami tu way earlier dalam before IPO, maybe 1 or 2 years before IPO. That's where kita Salihin Consulting, where we come in, we provide guidance how to go about it, macam nak proses, macam mana nak buat assessment, nak preparation, nak structure company. That's our role lah basically. So memang kita advise kami to resolve any issue upfront. Isu ni bukan company saja ada isu, even shareholder pun ada isu. Saya ada satu case lah, kami Chinese company, logistic company, dia pergi IPO. Case dia was delayed for 6 months sebabnya owner dia, chairman dia, executive chairman dia ada anak dia MD kami tu kena tunjuk connection ada suami isteri apa semua, adik-beradik semua kena tunjuk. So kena disclose, benda tu tak boleh nak disclose sebab anak tu dia punya mak tak mengaku tu bukan anak dia. So memang bukan anak dia pun, anak perempuan lain, sama suami. So ada isu benda macam ni. So case tu delay 6 bulan, kena retract balik. Dia sort of dia kena kau team upfront lah dengan dia punya internal keluarga dia orang. Mungkin benda ni nampak kelakar tapi benda ni terjadi. So in terms of issues ni bukan company saja, kena tengok even shareholder juga ada isu. So kena resolve upfront before nanti macam kes yang saya cakap tadi tu, dah submit dah nak kena retract balik dan authority akan tanya kenapa you nak retract, dah nak kena explain. Benda tu tak cantik lah. So lebih baik kita resolve issue upfront. Tu memang kena pergi IPO ni, kita advise memang ada apa isu kita clear upfront before you buat submission. Again, itu yang before submission lah. During submission pun ada a lot of things. Public disclosure, kena disclose macam-macam dekat investor. So business process kena cerita, major supplier, major customer pun kena disclose, material contact semua kena tunjuk. Untuk dia in terms of contract, kalau financial disclosure pun kena disclose. Sampai kan kompetitor pun boleh tahu kita punya financial. To the extent lah. Tapi berbaloi juga lah, walaupun kita disclose banyak, tapi sebab kita dapatkan funding yang senang dan kami can grow better, things are more transparent. Dan itu during submission, dan lepas listing pun ada banyak lagi yang kena take care, macam investor relation, dan kena ada certain management team yang kena engage dengan investor, kena buat banyak reporting, disclosure, dan juga kena tengok timing IPO dan market condition lah. In term of professional yang perlu untuk IPO ni ada banyak. Ada advisor, ada legal advisor, reporting accountant, auditor, valuer, market researcher, kami secretary, book running ni mungkin untuk company besar lah, yang paling biasa tak payahlah, placement agent, underwriter dan issuing house. Dalam semua ni bagi pihak Salihin, kita come before dia orang ni datang. So kita clean up dulu before kita even appoint advisor. That's our role actually. Ada hang sekejap. This one list of listing prospectus exposure draft lah yang boleh dapatkan dari SC website. Kalau kita tengok sekarang ni ada lebih daripada 30 company yang prospectus yang tengah dah clearance. Tapi of course ada few company yang dah listed lah, macam Kifli dah listed, Aerolist dah listed, Coraza dah listed, Swift dah listed, Sengheng pun dah listed, Citos pun dah listed.
Ecomed dengan Yenthe. So ada banyak actually yang queue nak pergi listing ni. So kita expect tahun ni juga agak aktif lah IPO market ni. Again, just a background about Salihin. Kita Salihin Consulting, kita certified company semua, kita become your advisor untuk pre-IPO. Basically before you even appoint your investment bank, we can help you to help you lah. Kita ada experienced professionals, kita ada macam-macam lah. These are the things that we do. We provide financial and operational management, internal audit, enterprise risk management, capital market advisory, corporate finance services, forensic audit, compliance dengan governance lah. We provide all these services. Here's our department. Currently what we do, kita tolong company nak pergi IPO, prepare diorang, groom diorang early. Even to a point kita boleh tolong juga dapatkan investor before IPO. Just kalau depends on our company juga, kita structure the company, we can help you to even help you to prepare your business plan and structure your company before the IPO lah. In terms of road to IPO, kita ada a few things yang kita akan tengok. We do IPO readiness exercise. Kita akan tengok all the assessment, dan kita buat business planning dan marketing juga. Dan kita review and evaluation of company's current standing, whether kita akan review dulu whether company ni strong enough ataupun good enough tidak, then what you need to do to improve yourself. Kita akan do some research in terms of potential industry in your sector. We do fund matching. Kalau kita tengok your punya size or your company, we can try to find some investor for you kalau ada investor yang nak invest pre-IPO. Dan juga we can do some engagement dengan market players. You can do some you can meet up among industry players, discuss, have some ideas, sharing lah dengan kita. Dan juga kita can engage some government agency to help you macam teraju semua ni lah. These are the step yang kita akan provide. Quantitative assessment, then we have your readiness quarterly review, qualitative IPO readiness, internal control review. Then kita help you to engage dengan UD working group. Basically UD working group ni macam IPO lah, appoint advisor, kita tolong you appoint advisor. Kadang-kadang you nak appoint advisor pun tak tahu siapa nak appoint, and then macam mana nak appoint, kita can help you to get the right people on board lah, dan kita can help to secure strategic investor. These are our contact details. Kalau ada apa-apa Q&A boleh bertanya lah. Okey, terima kasih Encik Salahuddin. Sekarang kita open the floor jika ada pertanyaan. Dekat chat ni ada yang tanya, boleh ke dapatkan slide presentation? Boleh. InsyaAllah nanti kita akan share kepada DPIM, dan DPIM boleh share kepada siapa yang berminat nak tahulah. Sebaiknya kalau ada berminat boleh contact DPIM, dan kita akan arrange one-to-one session lah. Kita akan have a more meaningful discussion. Kalau in public talk ni kita tak boleh nak share banyak-banyak kan, setengah orang ni dia tak nak tanya soalan, takut nanti orang tahu lebih-lebih pasal bisnes dia. So maybe after this kita akan have a one-to-one session. Kalau ada berminat boleh contact DPIM, dan kita akan arrange one-to-one session lah nanti, insyaAllah. Okey, jadi siapa yang nak rakaman dan nakkan slide, mohon register dekat address yang saya dah letak dalam chat tu. Jadi bila dah register tu, senang sikit lah untuk kami forwardkan email. Sebaik-baiknya ni lah refer kepada DPIM balik, nanti kita akan arrange one-to-one lah, senang cerita. Sebab kalau one-to-one ni kita lebih bermakna lah, kita lebih explore lebih sikit, boleh sama-sama mungkin boleh mengetih ngopi lah, senang cerita lah. Informal pun tak apa. Okey, admin Akhtar nanti boleh PM saya lah. Dia ambil slot, kita boleh arrangekan slot one-to-one dengan Cik Salahuddin. Dan kita dapatkan masa yang sesuai lah. Okey, itu nombor saya. Kalau ada siapa yang nak slot one-to-one, boleh message saya. Kemudian selain tu ada apa soalan berkenaan slide? Siapa nak tanya boleh unmute. Apalah, apa-apa pasal IPO tak kisah, boleh tanya je. Jawapan ada lagi 15 minit lah, lepas tu kita berhenti dulu lah. Okay, saya nak tanya, kalau lepas kita dah biasanya lepas dapat duit tu what happen? Post IPO tu apa yang terjadi? Selalunya dah dapat duit tu janganlah joli-jolisakan pula kan. Kita akan, sebab kita masa buat IPO tu kita dah ada planning kita. So kalau kita tengok dalam prospektus tu ada very detail in terms of kita guna duit tu untuk apa.
So kita kena tak boleh main-main suka-suka belanja je sebab kita authorities akan keep track. Kita kena report every quarter duit tu kita guna untuk apa. Katakan kita ada raise funding katakan 20 juta katakan. 20 juta tu mungkin 5 juta kita guna untuk working capital. 15 juta tu untuk katakan untuk beli tanah. So kita kena beli tanah je lah, tak boleh guna untuk benda lain. Kalau nak guna untuk benda lain kita nak kena dapatkan approval balik pada bursa atau SC lah. So penggunaan duit tu dah specify dalam prospectus tu actually. Itu on fund uses lah, tapi sesuatu kena planning awal-awal. Kena ada good business plan, kena plan awal-awal. Buat benda ni memang tapi itu duit pada company lah. Tapi kalau duit tu kepada shareholder, itu suka nak buat apa-apa kan. Kalau kita contohnya kita tengok macam Citos pergi IPO, dia raise funding some money untuk dia punya company dan most of the money dia raise untuk shareholder dia orang. Okay. Ni zakat. Cik Zaiful Zaman dia tanya soal tujuan IPO untuk kembangkan, dia tak tanya, dia buat statement tujuan IPO. Betul. Saya setuju benda tu. Bukan untuk dapat duit saja. Sebenarnya IPO ni adalah satu tool yang kita guna untuk kembangkan bisnes kita. Bukan semata-mata untuk dapat duit. Dapat duit memanglah untuk dapat duit jugalah, tapi yang main point dia untuk kembangkan bisnes. Itu that's the main point. Okey, soalan seterusnya daripada keuntungan IPO yang diterima, adakah mempunyai sebarang teks atau zakat ditolak dari hasil keuntungan? IPO ni bukan untung sebenarnya, dia value creation. So daripada saya mention tadilah memang tak ada teks. Teks ada, tapi zakat tu kenalah. Itu tanggungjawab kita sendiri sebagai umat Islam. So ada capital injection kan kiranya? Capital appreciation, maksudnya value kita daripada 20 juta become 200 juta. Dalam sekelip mata. Naik daripada 20 ke 200 juta tu, naik tu 180 tu tak kena tax. Capital appreciation tak ada tax. Okey. Kalau persatuan boleh ke? Persatuan tak boleh. Dia kena syarikat. Bawah Capital Market Services Act kena syarikat lah. Okey, soalan Puan Mastura, berapa range harga yang Salihin Group kenakan untuk guide syarikat ke IPO? Tak ada yang fix, kita kena tengok company by company sebab ada company besar, ada company kecil, ada yang kompleks, ada yang senang. Itu banyak berubah-ubah lah. Tapi kita boleh discuss. Sebab tu kita lebih suka kalau ada one-to-one session lah. Sebab then kita boleh explore further. Macam funding pun kita boleh tengok bukan semua company can afford. Kalau nak pergi IPO yang general lah, kalau untuk lead market katakan. Lead market pun cost you at least 1 million. Itu pun tak kira Salihin punya fund, Salihin punya part, itu just when your point advisor dah 1 million lebih. Kalau untuk ACE market about 3 to 4 million. Untuk main market 5 million and above. Kalau macam company besar tu mesti DIY, Citos tu dah 20 juta, 30 juta dia punya cost saja. Itu company lain lah. Itu size dah besar. Tapi jangan risau, kami yang pergi listing ni, dia boleh funding dia orang. Sebab tu kita boleh help you get pre-IPO funding daripada investor. So dia akan tolong fund some of your funding lah. Dan juga dah point advisor nanti bukan semua you bayar upfront, you bayar lepas dapat duit pada investor. Dah listed nanti baru bayar. Bukan semua lah. Tapi IPO ni makan masa lah. Bukan hari ni cakap esok siap. Mereka makan setahun 2 tahun juga at least lah. Okay, ini Dr. Aziz kata terima kasih tahniah DIPIM sebab anjurkan webinar yang sangat informatif. Thank you Salihin for sharing. Siapa yang peserta yang nak slide dan rakaman, mohon register di link yang saya bagi tu. Jadi kita boleh keep track lah yang dah dapat ke belum dapat ke. Ada ni tanya macam mana harga IPO. Harga IPO ditentukan oleh investor dan company lah, dan juga advisor. So advisor ni akan engage dia punya investor, dia akan tanya, kalau kami macam ni, what kind of range of pricing? Dia orang tahulah, so dia akan come back lah, beritahu lah. Dan yang paling senang kita tengok price earning multiple lah, PE multiple. So kita compare lah, kalau kami tu buat, kata contohnya buat solar,
So kita tengok kami yang dah listed buat solar, berapa dia punya price earning multiple, PE multiple. So kita tengok kita punya company, okay, kalau kami tu solar kami lain on average buat 15 kali, so kita punya profit mungkinlah kita profit kita katakan contoh 10 juta. 10 juta kali 15 lah. So, kita compare macam itulah. In a simple layman term lah. Siapa yang menentukan itu adalah antara company dan juga advisor. Advisor ni akan engage dengan investor, dia punya list of investor, dia akan tengoklah apa dia punya demand. So kita tak boleh, kita nak letak harga tinggi-tinggi pun boleh juga letak je, tapi mungkin tak ada orang beli lah. Itu so kita tak boleh nak main tam aja. So kita kena tengok apa investor punya sentiment, certain sector, certain dia punya valuation lain-lain. Kita tengok jugalah. Okey Cik Saleh, ini ada yang bertanya kat saya ni, bagi pendapat sikit tentang bank penasihat please. Bank penasihat, investment bank Advisor kot. Advisor lah. Nak pergi listing, wajib appoint advisor. Investment bank. Tak boleh pergi listing sendiri, tak ada. So dia kena prepare prospectus ataupun info memo lah. Okay, Cik Saiful Zaman kata IPO is magnifier. Business with good intent and strong foundation, IPO will make the business stronger. Business with bad intent and poor foundation, IPO will show your weakness and the company won't stay long. Sangat betul. Sangat tepat. Kalau kata terkeluar, katalah dia baru masuk, lepas tu dia terkeluar daripada market tu, what will happen? What is the consequences tu? Dia tak boleh terkeluar sendiri, dia ada sebab keluar, tak boleh macam suka-suka je keluar, tak ada. Bukan dia nak masuk susah, nak keluar pun bukan senang. Okey, kalau kata dia terkeluar, dia tak boleh terkeluar, dia kena sebab dia keluar. Ada reason untuk membuatkan dia dikeluarkan daripada dia tak listed kan. So apa konsekuensinya kepada company itu? Dia contohlah kalau kami yang problem lah dalam PN17 tu, kalau contoh senang saya cerita ni lah, macam serba dynamic lah, most probably dia akan be delisted. Nampak kaya ya macam tu lah, sebab dia tak boleh issue dia punya account satu, dan dia pun tak boleh disclose kenapa dia tak nak bagi orang tengok dia punya case dia dengan SC semua tu, dia sama-sama semua tu. So kalau bagi bursa, bagi dia orang, kalau you tak nak disclose, inilah dia akan delisted lah. Atau macam kami lain yang contoh-contoh macam Transmile dulu, ada case kan, dia tipu kami, dia semua boleh delisted lah. So kalau you tak nak issue annual report, tak nak issue you punya quarterly announcement, tak nak buat, memang authority ada hak untuk delisted kami tu, sebab you tak nak disclose kepada public. So investor akan kerugian lah. Yelah, sebab tu investor kena baca, bukan main beli saham itu suka-suka je. Oh, market up kita beli. Market up beli tu very weak punya argument lah. You buy based on fundamental. You study kami tu betul-betul dulu, faham, baru beli. Jangan beli ikut sentiment. Bila ikut sentiment, you tak boleh blame siapa-siapa lah. You rugi sebab salah you sendiri, tak boleh blame orang. Tak boleh kata SC salah, tak boleh kata salah. Siapa suruh you beli? You tak baca ke? So itu dari segi investment lah. Bagi saya best saya cakap pasal IPO. Daripada itu you punya kena buat assessment sendiri lah nak beli saham apa tu. Okey, Cik Sani tanya, boleh terangkan lagi tentang lead market? Wah, masa dah nak habis ni. Okay, lead market ni, dia market paling kecil dekat bursa. Dia ada main ace dengan lead. Lead ni dia punya kekurangan ni satu je. Dia ni buka untuk sophisticated investor sahaja. So bukan semua orang boleh beli. Kalau kita nak beli, orang-orang kat Animedi nak beli, share dia tak boleh. So jadi lead tu agak illiquid, dia punya share dia tak kurang trading. Bila kurang trading, dia punya share price akan jatuh lah. Dia punya valuation dia tak start lah, macam kalau pergi listing dekat lead, tiba-tiba masuk, share dia akan start situ sampai bila-bila lah, unless ada orang jual beli. Yang orang jual beli tak banyak lah. Tapi untuk lead ni, dia punya unik dia sesuai untuk kami-kami yang kecil-kecil, tapi ada isu dekat yang ada kat LIP sekarang ni, dia investor dia tu tak banyak. Semua limited orang saja boleh beli. Or trading lah. Apa maksud sophisticated investor tu? Itu kena tengok kami, maksudnya kalau untuk, dia ada dua level, untuk syarikat dan untuk individual. Kalau untuk syarikat tu kena ada valuation of at least 10 million. Baru boleh jadi sophisticated investor. Kalau untuk individual, dia kena ada at least 3 juta dalam account. Okay. Kalau kita tak ada 3 juta, kita tak ada 3 juta aset,
Tapi sekarang ni actually banyak orang ada 3 juta aset tu. Tengok kalau lalu kat Bangsa, lalu kat Bangi pun dah banyak dah rumah-rumah besar-besar kan, lebih berjuta-juta dah kan. Tapi masalahnya selama ni orang tu nak declare tak ada banyak. Okay, next question. Maaf tanya, apa beza buat private REIT dengan IPO, Tuan Saliuddin? IPO bukan private. Private lah. Okay. Soalan seterusnya, adakah syarikat di bawah SSM saja atau boleh yayasan under JPM untuk pelaburan IPO? Bawah Capital Market Services Act yang boleh pergi listing adalah syarikat sahaja. So yayasan pun tak boleh kan? Tak Dia boleh. persatuan lah kan, because Tak boleh. doing business kan. Koperasi pun tak boleh. Koperasi kalau nak beli listing dia kena corporatise dia jadi syarikat baru boleh beli listing. Ataupun anak syarikat dia lah yang senia berhad. Okay, pelaburan IPO seperti syarikat Farm Fresh adakah ditetapkan IPO dalam suatu market seperti LIP atau ACE atau boleh pilih sendiri? Untuk Farm Fresh ni dia orang pergi main market sebab dia besar. Dia boleh pilih sendiri nak pergi mana-mana lah, ikut suka dia lah nak pergi LIP ke ACE ke atau main. Tapi kalau kami tu dah besar nak pergi LIP buat apa kan, tak berbaloi lah, baik pergi main. Betul dah besar. Okey, berapa overall cost untuk company ke IPO? Nanti boleh itu tengok. dah cakap tadi Ada dah. bincang tadi, boleh tengok rakaman. Okey, Cik Saiful Zaman kata kita kena betulkan niat kita. Kita usahakan syarikat kita ke arah IPO untuk kembangkan lagi perniagaan kita dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk membangunkan ekonomi ummah, insyaAllah. Tak sepatutnya kita masuk IPO untuk kau untung. Lepas tu bungkus company itu dah jadi macam legal scam pula. Memang sangat betul. Okey, macam mana kita boleh dapatkan saham untuk syarikat yang pre-IPO? Pre-IPO ini kalau nak pakai saham tu mungkin yang MITI punya lah. Okay. Okey, Dr. Aziz kata beliau adalah seorang peguam dan mungkin ada klien yang memerlukan servis. Dr. Aziz minta connect dengan Cik Salih. Promote ni. Okey. Salam Tuan, Salihin Consulting ada provide consultation untuk crowdfunding dan private equity juga ke? Kita tolong kami lah. Kalau kami nak pergi crowdfunding, sebab kita pun ada kenal dengan some crowdfunding punya players, private equity pun kita kenal a few. So we can help kami to get funding lah before the IPO tu. Sebab certain company tu mungkin belum ready, mungkin dia lebih kecil sikit. So maybe crowdfunding lebih sesuai untuk orang, mungkin private equity lebih sesuai. So kita match funding tu dengan company-company yang berkenaan lah. Kalau kami dah ready untuk pergi IPO, okay fine lah nak pergi IPO, tapi yang mungkin ada yang belum ready. So kita find which one yang terbaik untuk dia orang lah. Okay, tadi kita dah cerita pro saja. Cons-nya pergi IPO ni apa dia? Disclosure banyak. Memang banyak macam disclosure ada. Memang tu wajib. So kami nak pergi IPO ni kena, senang cerita dia kena kena rela lah disclose macam-macam benda kepada public. Itu satulah, dan the cost tu ada jugalah, cost nak reporting banyak. Sekarang ni dengan ESG-nya, dengan macam-macam lah. So macam-macam requirement to meet in terms of disclosure. Satu, reporting satu. Tapi sebab you dah listed company, you can afford lah. Okay, what is your opinion untuk kadang-kadang orang boleh buat corporate takeover daripada dalam bursa ni? Maksudnya macam sebab betul kan? Jadi owner tiba-tiba hilang, dia bangun-bangun tengok dia punya saham dah habis dah, dia dah contohnya kena siapa? Ada contoh tak? Tak ada contoh. So tak ada lah. Bukan senang. Orang ni dia masalah susah cerita lah. Kalau saya untuk geng Bumi Putra lah. Takut sangat nak pergi IPO, takut sangat orang take over company. Saya nak tanya Mark Zuckerberg, dia listed kami Facebook dia, berapa persen dia pegang share? 1%. So apa masalahnya? Kalau tengok Anthony Tan, Grab, listing dekat Nasdaq, awak ingat dia pegang share dia dengan owner company yang asal tu pegang berapa banyak? Tak sampai 5% pun. Tapi siapa run the show? Dia punya 5% tu adalah yang lagi banyak daripada yang lain tu. Adalah yang lain sama juga. Ada orang fund-fund yang besar-besar lagi besar dengan orang. Google semua ada invest dengan orang. Tony Fernandez, berapa persen dia pegang dalam AirAsia? Tak sampai 30% pun.
So apa yang awak takutnya? Senang cerita macam ni. Hello? Ya sila. Siapa tu yang bercakap tu? Saya Ustaz Saiful. Ada 2 soalan ni. Untuk tak sempat type baru. Tak apa. Kita ada masa kita dah pukul 9 dah. Harap boleh singkatkan soalan. Last yang last lah. Lepas ni kalau ada apa-apa boleh contact DPIM. Nanti kita ngetik ngopi ke apa-apalah. Boleh. Bahagian kebajikan juga di PIM. So bersama dengan tim kita lah RKSB. Terima kasih tim. 2 soalan tuan berkenaan dengan backdoor listing. Yang kedua, saya dapat maklum bahawa bila kita pergi kepada IPO, seolah-olah kita macam kena ada AGM, kena ada dipilih dan terpilih. Dia punya proses tu seolah-olah kita kena ada itulah macam AGM NGO juga ke? Macam mana tu tuan? Dari segi siapa yang shareholder lah supaya nak lead company tu. Bila company itu dah di IPO kan. Kalau ada IPO, investor dia siapa-siapa boleh masuk. Tak kisah. Kalau Putin nak beli share boleh juga. Siapa-siapa pun tak kisah. Orang Yahudi mana nak beli pun boleh. Tak kisah. Tentang backdoor listing tu tuan? Backdoor listing ni apa nak tahu? Nak cerita macam backdoor listing ni satu topik sangat besar. Okey. Kalau kita take over, adakah is it berbaloi, ada strategi untuk backdoor listing? Backdoor listing ni kalau buat backdoor listing kan dia punya proses sama macam IPO. Sama susah macam IPO. Tak berbaloi lah. Tak semestinya. Kalau kita nak backdoor listing, target kami tu owner tu dengan kita baik, kamceng, senang cerita. Kalau dia kata dia tak baik dengan kita, nak buat hostile, memang jenuh lah. I see. Kita kena minta konsultasi daripada Salihin insyaAllah. Kena discuss lah. Dia nak cakap. Baik tuan. 5 minit tak cukup. Nanti kita PM. Terima kasih. Okey, terima kasih semua yang hadir. Sebelum kita menutup tirai, saya nak menjemput pengerusi di PIM Putrajaya, Datuk Seri Datuk Seri Muhammad Nafi untuk memberikan sepatah 2 kata. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iris atas penganjuran MC. Sahabat saya Cik Salihin Razali. Salihin bos saya. Salihuddin, sorry. Confuse antara Salihuddin dengan Salihin. Marah Salihin. Tak maaf, Salih. Okey, saya ucapkan tahniahlah kepada speaker dan juga semua members yang join selangkah ke IPO ni. Satu program yang pertama dianjurkan oleh Biro Korporat PIM dan juga di PIM Putrajaya. Dan kita sebagai Biro Korporat dan juga di PIM Putrajaya melihat keperluan program ini dan juga kerjasama dengan Salihin khususnya macam mana nak bantu SME yang berada di luar sana untuk membimbing dan memperkasakan SME ini sampai ke puncak IPO. Jadi saya rasa inilah langkah pertama untuk mengetahui tentang IPO itu sendiri, cabaran-cabaran dia, susah senang dia, dan kita ni sebenarnya kat mana? Adakah kita bersedia sebagai satu company yang nak listing ataupun masih lagi menapak di peringkat yang awal? Jadi okey, saya rasa DPIM boleh membantu in term of nak memberi khidmat nasihat, dan insyaAllah kita akan arrangekan sesi one to one dengan pihak Salihin, dan saya mencadangkan siapa-siapa yang berminat untuk mengadakan pertemuan untuk mendapatkan pendetilan tentang syarikat masing-masing, boleh menghubungi Puan Ilis iaitu Bendahari DPIM Pusat dan juga Bendahari juga DPIM Putrajaya. Jadi mudah-mudahan dengan ada kerjasama di antara Biro Korporat khususnya dan juga di PIM Putrajaya dengan Salihin ini adalah satu langkah jugalah, satu langkah awal untuk SME yang memerlukan khidmat nasihat untuk memberi lebih panduan yang lebih jelas. Sebab kita risau sebenarnya ada pihak-pihak di luar sana kadang-kadang kesempatan atas sendiri. So kena pilih konsultan dan advisor yang betul-betul berkaliber
dan saya yakin Salihuddin sendiri yang saya tahu punya pengalaman yang sangat luas dalam membimbing SME ni untuk ke IPO. Bolehlah sikit-sikit. Track record Jangan oversell lah. so, saya sebab kenal, kalau saya tak kenal saya pun tak berani nak jemput dia. Okey. Biarlah yang membantu sensor sendiri dulu dengan Dagannet sendiri kan. Dan juga sekarang ni dengan dengan Salihin, dan insyaAllah saya rasa kita mempunyai rakan strategik yang saya rasa trusted lah. Okey, trusted. Kalau katakan boleh, kita kata boleh, tak boleh, tak boleh. Yes kata yes, no is no. Jadi very clear lah. Tak adalah kita orang kata nak nak kata boleh, kata tak boleh katakan boleh. Putih is putih, hitam is hitam. Okey, saya rasa terima kasih saja. InsyaAllah kita akan update program-program Biro Korporat, khususnya agenda untuk memperkasakan SME ke IPO. Dan bagi sesiapa yang belum join, ada grup WhatsApp yang kita create, iaitu grup Selangkah ke IPO, boleh join dan menghubungi pihak Sekretariat lah, Bendahari DPM Pusat, iaitu Puan Idris. Jadi kita akan usahakan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua dan juga khususnya kepada Salihuddin atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Jadi sekian saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Datuk Sri. Kita sudahi sesi malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wa'as. Terima kasih semua kerana hadir. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat pada malam ni. Dan mohon masuk ke website DPM, dpmpj.ordercd.com. Bulan 2 ni, 18 hari bulan, kita ada potensi konsultan halal khusus untuk sebagai konsultan halal. Kita pun ada affiliate. Siapa belum jadi affiliate boleh kontak saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.